السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد أعزائي التلاميذ سنة ثالثة متوسط. كنت درت معكم une vidéo اللي تخص l'imparfait et le plus que parfait. Donc درت l'explication فهمت من بعد كي لحقت l'exercice le portable ديالي حبس لي. Donc j'avais pas assez d'espace, donc juste pour réexpliquer et continuer l'exercice, d'accord. يعني باش نعاود نشرح، يعني c'est une occasion نعاود نشرح ونحلو التمرين مع بعض. اوكي يلا بينا بسم الله. alors نعاود نشرح l'imparfait. alors l'imparfait هذا عنده les terminaisons. Donc l'imparfait avant d'entamer ou bien avant d'expliquer les terminaisons, نقول قبل بلي l'imparfait c'est un temps passé et c'est un temps simple. يعني c'est un temps passé يعني وقت زمن مضى ou simple يعني غير مركب. d'accord. les terminaisons ديالو عندنا AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. D'accord. نقراوها ION, IE, E. نروحو دوكا le plus que parfait. هاد le plus que parfait c'est un temps passé mais c'est un temps composé. d'accord. il est composé يعني هو مركب. كيفاش مركب؟ هاد le plus que parfait كي تكونوا رايحين تصرفوه vous serez obligé يعني محتمين يعني لازم نصرفوه يا إما مع le verbe être يا إما مع le verbe avoir. d'accord. alors bien sûr être ou avoir لازم يكونوا في l'imparfait. احنا رايحين نعاودوا يعني حاجة سهلة نعاودوا نشوفوا le verbe avoir et le verbe être. alors نشوفوا le verbe être et le verbe avoir à l'imparfait. on a le verbe être, j'étais, AIS, tu étais, AIS, il ou elle était, AIT, nous étions, IONS, vous étiez, IEZ, il ou elle avec S, était, AIENT. alors on a le ENT هذا نكتبوه ما ننطقوش et le AI on le prononce et. نروحو نشوفو دوكا le verbe avoir. alors j'avais, AIS, tu avais, AIS, il ou elle avait, AIT, nous avions, IONS, vous aviez, IEZ, il ou elle avec S avait, AIENT. واش يتبدل في le verbe être et le verbe avoir sauf que هذا verbe être يتكتب بال E T E chapeau TRE و verbe avoir يتكتب بال AV OIR. أنا هنا واش نستحق في verbe être نستحق le E et le T. le R et le E ما نستحقهمش. le chapeau هذا ما نستحقوش. d'accord. parce que راح يولي un accent aigu. و le verbe avoir راح نستحق le A et le V و le OIR ما نستحقهمش. نكتبهم ونمد les terminaisons هادوما اللي راهم بلا couleur orange. d'accord. نروحو دوكا نهضروا على la conjugaison نتاع le plus que parfait parce que la conjugaison تاع l'imparfait elle est hyper facile. قريتوها في la deuxième année moyenne العام اللي فات في le projet 1 séquence 1 قريتوها في le conte يعني في القصة. d'accord. نروحو دوكا le plus que parfait هذا la conjugaison تاعنا كيفاش راح تكون هذا العام. اما يقدروا يمدوا لكم l'imparfait وحده ولا le plus que parfait وحده. يقدروا aussi يمدوا لكم dans une phrase l'imparfait et le plus que parfait. d'accord. donc نتوما هنا لازم تعرفوا كيفاش تقراو لي فراز تفهموا المعنى ديالهم باش تعرفوا كيفاش تصرفوهم parce que dans une phrase les deux verbes se conjuguent. واحد il se conjugue au plus que parfait ou le deuxième il se conjugue à l'imparfait. هنا كي تلقاو في la phrase تلقاو deux verbes لازم تفهموا قبل لي سين كيفاش يمشيو. يعني حنا نقولوا هذوك لي زاكسيون كيفاش يمشيو باسكو هنا عندنا في هاد لا فراز دون اون فراز عندنا دو فيرب. عندنا واحد لازم يكون يتصرف في لو بلوس كو بارفي والثاني لازم يتصرف في l'imparfait.
حنا واش نعرفوا لازم نعرفوا بلي l'action الاولى في هذيك لا phrase لازم تكون une première action باش تبعها une deuxième action. Donc هذيك la première action لازم تصرفوها في le plus que parfait و la deuxième action لازم تصرفوها في l'imparfait. ديروا في حسابكم بلي هاد la deuxième action تقدر تكون في بداية الجملة و la première action تقدر تكون في نهاية الجملة. داكور كوم تقدر تكون هذه في مكانها هنا وتقدر هذه تكون في مكانها هنا. دونك اوكي دونك يقدروا يتبادلوا لي بلاس على حساب لا فراز. يلا نروحوا دوكا نديرو اكزرسيس. قلت لكم بلي جو سوي دو روتور ريان بور ليكزرسيس اللي ما قدرتش نكملو على حساب لو بورتابل. اوكي الوغ هنا يقول لك في ليكزرسيس يقول لك conjugue au temps qui convient. Conjugue au temps qui convient. Mais يقول لكش conjugue à l'imparfait et au plus que parfait. Non. يقول لك conjugue au temps qui convient. Donc انت تقرا لي فراز تفهم المعنى تاع لا فراز واش حبت تقول باش تعرف وين دير l'imparfait وين ديري لو بلوس كو بارفي باش ما تقولوش نهضر غير مع لي غارسون. يعني نهضر معاكم نتوما كامل مي زونفون في اي غارسون. داكور الوغ هنا je le verbe répondre. Je le verbe répondre à la question que le prof le verbe poser. هنا واش حاب يقول هاد لا فراز انا اجيب على الاسئله ولا على السؤال الذي طرحه الأستاذ. هنا وراهي لا بروميير اكسيون. لا بروميير اكسيون راهي باينه راكم في الاقسام وراكم يراو الاستاذ تاعكم يسالكم. دونك حتى نسال الاستاذ باش نتا ولا انتي تجاوبوا. داكور دونك لا بروميير اكسيون سي le prof il pose une question ou انا je réponds. D'accord donc واش قلنا la première action elle se conjugue au plus que parfait. La deuxième action, elle se conjugue plutôt à l'imparfait. Donc, on a dit c'est la deuxième action. Donc, je, le verbe répondre, ou dire, le RE, c'est un verbe du troisième groupe. Alors, les terminaisons, on a AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. D'accord? Donc, je, il y a AIS. On écrit le radical, alors, je réponds des AIS. Très bien. À la question que le prof, le verbe poser, yatrah. Donc, le verbe poser, ما راهوش مع هذيك لا ميزون داتر اللي مديتها لكم في لا فيديو اللي سبقت. داكور دونك هذا يتصرف مع l'auxiliaire avoir. D'accord يتصرف لنا مع l'auxiliaire avoir et bien sûr à l'imparfait. D'accord نقولوا que le prof avait a été posé نحي الار ما نستحقهاش وندير accent. Voilà. Nous avons la phrase les moraha. Le voleur, le verbe vendre, le véhicule, qu'il, le verbe voler. Alors, on a السارق يبيع السيارة التي سرقها. Donc, واش نديرو نسبقو بلا première action c'est le verbe voler. راح سرق قبل من بعد باش باعها. Donc, راح سرق la voiture, بعد راح باعها. Donc, c'est la deuxième action. نقولوا le voleur, نحيو RE. هنا le voleur نرجعوه ضمير غائب اللي هو il. D'accord? ونقولوا alors terminaison AIS, AIT. Bravo. Alors, vendez, le voleur vendait le véhicule qu'il volait سرق. Donc ما تمشيش تاني مع la maison d'être. Donc c'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Qu'il avait volé. نحيو الR نديرو لها accent.
d'accord. هنا عندي je le verbe parler, tout le monde m'écouter, le verbe écouter. donc حنا واش نقولوا هنا انا نتكلم والناس تسمعني، حتى نهضر انا باش يسمعوني، ما يقدروش يسمعوني وانا راني ساكته، دونك لازم نهضر باش يسمعوني. دونك هنا هذه واش نقولوا نقولوا الوغ نحيو هنا نديرو apostrophe نقولوا j'avais نحيو الار parler voilà j'avais parlé tout le monde m'écoutait نحيو er هنا عندنا le monde donc c'est il au singulier نقولوا m'écouter A-I-E-N-T d'accord, m'écouter pardon, m'écouter A-I-E-N-T d'accord. نروح دوك هنا عندي les pêcheurs, le verbe embarquer aux premières AIX, aux premières heures de la matinée. Le verbe se diriger vers le large. alors هنا عندنا الصيادين طلعوا في يعني امباركاو يعني طلعوا في الباخره تاعهم في الساعات الأولى من الصباح. ils توجهوا vers le large يعني vers يعني وسط البحر d'accord. donc واش نقولوا وراهي لا بروميير اكسيون اسك توجهوا الى البحر هي الاولى ولا طلعوا البابور قبل؟ دونك طلعوا البابور قبل d'accord. من بعد توجهوا لو لارج. alors نقولوا les pêcheurs. alors هنا les pêcheurs راهو في pluriel il avec s راكم معايا il avec s et le verbe embarquer يعني دخلوا ولا طلعوا للباخره دونك يمشينا مع l'auxiliaire avoir. alors هنا عندي les pêcheurs il avec s نقولوا j'avais AIS, tu avais AIS, il ou elle avait AIT, nous avions IONS, vous aviez IEZ, il ou elle avec S avait AIENT. d'accord. واش نقولوا هنا les pêcheurs avaient AIENT d'accord. نحيو هاد الار ما نستحقوش ونكتبوا هاد الفيرب كومبلي embarquer نديرو l'accent. alors que les pêcheurs avaient embarqué aux premières heures de la matinée. il avec s le verbe se diriger واش نديرو نكتبوا se ما تبدلش نحيو الار le e نخليوه donc je vais vous expliquer voilà se diriger e A-I-E-N-T. وعلاش خلينا هاد لو او خليناه parce que le G مع le A نقراوه ga donc je suis obligée نديرو le E pour avoir le son J. وكما ما درناش le E راح نقراوها se diriger donc c'est faux. لازم نديرو le E après le G parce que عندي la voyelle A d'accord. فوالا هكذا نكون لحقت الى نهايه الفيديو. ان شاء الله تكونوا باردون دونك لازم نعاود نشرح لكم من هنا باردون مي زونفون. alors قلنا هنا نعاودوا من الاول قلنا je alors je le verbe parler, tout le monde le verbe m'écouter le verbe écouter. انا هنا هدرت قبل باش الناس سمعتني
d'accord. Donc هنا puisque c'est la première action تاع أنا أتكلم donc واش راح نديرها راح نصرفها في لو plus que parfait ونقول j'avais parlé. قلت لكم لو plus que parfait يمشي معاه l'auxiliaire être ولا avoir, d'accord. لا يمشي معاه l'auxiliaire avoir ما كانش accord ولا ما مشى معاه l'auxiliaire être donc يكون accord تاع هذاك ال a وال e وال a وال es, d'accord, ولا ال es. هنا la deuxième phrase واش تقول tout le monde écoutez, tout le monde écoutez يعني حتى تكلمت ولا حتى هدرت باش الناس سمعتني. donc هذا يكون في l'imparfait. alors l'imparfait واش قلنا regardez pardon pour la feuille hein? pardon alors هنا regardez voilà alors هنا le كي نشوفوا le donc c'est il est au singulier ou il est au masculin singulier au masculin singulier في المفرد المذكر. tout le monde m'écoutait. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis A-I-E-N-T. Alors, ماشي A-I-E-N-T, pardon. Écoutez. A-I-T. Pardon, encore une fois. Très bien. Alors, on a dit le, donc A-I-T. A-I-T, d'accord. Parce qu'on dit il. Nous avons la dernière phrase. On dit les pêcheurs. الصيادون ولا الصيادين كما تعرفوا انتم. alors نقولوا les pêcheurs, le verbe embarquer aux premières heures de la matinée. il, le verbe se diriger vers le large. هنا وراه انا درت لكم يعني هنا نعاود نفهم. هنا les pêcheurs طلعوا وين طلعوا في الباخره ديالهم في الساعات الاولى من الصباح. ثم هنا توجهوا إلى البحر. donc وراهي la première action bien sûr الصيادون طلعوا قبل في الباخرة ديالهم باش توجهوا لوسط البحر للمحيط, d'accord. donc نقولوا les pêcheurs قلنا la première action elle se conjugue au plus que parfait, d'accord, on est bien d'accord. et la deuxième action elle se conjugue à l'imparfait. donc هنا قلنا embarquer هي الأولى ومن بعد se diriger هي الثانية. donc نقولوا les pêcheurs, le verbe avoir ما نقدرش نقولوا étaient embarqués, نقولوا avaient embarqué, d'accord. les pêcheurs avaient embarqué aux premières heures de la matinée. il avec s, se, le verbe diriger, se diriger نحي r, je garde le e ونكتب il se dirigeait. هذا نصرفه في l'imparfait ونقولوا puisque عندي il avec s نقولوا il se dirigeait. زدت هاد لو e, لو كان ما نديرش هاد لو e كون نغطي لو e راح نقراوها diriger. donc c'est faux, لازم نزيد لو e باش يكون عندي النطق صحيح ونقول il se dirigeait. هذا c'est un verbe pronominal, un verbe pronominal تاع هذاك je me, tu te, il se, nous, vous, il se. C'est un verbe pronominal. donc عندو les pronoms personnels ou bien les pronoms réfléchis. عندهم les pronoms réfléchis avec me, te, se, nous, vous, ce. هادو هما les pronoms réfléchis. voilà. لحقت إلى نهاية la vidéo. إن شاء الله نكون فدتكم ولو بالقليل. ما تنسونيش بلي لايك, دعموا لي القناة ديالي سيل بو بلاي, اتهلاو في رواحكم وتهلاو في اللي عزاز عليكم, ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.